Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 2 Oktober 2021, bertepatan dengan 23 Safar 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyyah dalam pembahasan Al-Muhadatsah di Lughatil Arabiyyah, percakapan, conversation, yang mana kita masuk kepada bab ikatlah ilmu dengan mencatat di dalam buku. Maka di sesi yang ke-22 ini dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan yang telah kita berikan. Barakallahu fikum. Qayyidul ilma bil kitab. Yadrusu tullabu fi ma'hadi Yadrusu tullabu fi masjid Imam Muqbil Albani. The student studying at the Imam Muqbil Albani Masjid. Ahadha qalamuk? Is this your pen? Naam, hadha qalami. Yes, this is my pen. Ahadha daftaruk? Is this your book? La hada daftar Muhammadin. No, this is Muhammad's notebook. This is Muhammad's notebook. Hal katabta Al-fawaida min ad-dars. Did you write the benefit from the lesson? Taban. Qad amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Of course, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has ordered to do it. Mad dalil, what is the benefit? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, bind knowledge to the book. ahsanta ya akhi. Well done, brother. Shukran. Thank you. Bismillah. Tulab di Masjid Imam Muqbil Al-Wada'i. Student studying at Imam Muqbil Al-Wada'i Masjid. Ahada qalamuk? Is this your pen? Naam, hada qalami. Yes, this is my pen. Ahada daftar? Is this your notebook? La, hada daftaru Muhammadin. No, this is Muhammad's notebook. Hal kata batal fawaida min ad-dars. Did you write the benefits from the lesson? Taban. Qad amarna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Of course, an-nabi sallallahu alaihi wasallam has ordered us to do it. But dalil, what is the evidence? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. An-nabi sallallahu alaihi wasallam said, bind the knowledge to the book. Ahsanta ya akhi. Well done, my brother. Shukran, jazakallahu khair. Thank you. Allah bless you.
يدرس الطلاب معهد إمام مقبل الوادعي. The students studying at Imam Maqbil Al-Wadi'i Masjid. هذا قلمك? Is this your pen? نعم هذا قلمي. Yes, this is my pen. هذا دفترك? Is this your notebook? No, لا هذا دفتر محمد. No, this is Muhammad's notebook. هل كتبت الفوائد من الدرس? Did you write the benefit from the lesson? طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. Of course, the Prophet صلى الله عليه وسلم has ordered us to do it. What dalil? What is the benefit? What is the evidence? قال النبي صلى الله عليه وسلم قيد العلم بالكتاب. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, bind knowledge to the book. أحسنت يا أخي. Well done, brother. Syukran. Thank you. Qayyidul ilma bil kitab, ikalah ilmu dengan buku. Yadrusul tulabu fi masjidi Imam Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri sedang belajar di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ahada qalamuk? Apakah ini penamu? Naam, hada qalami. Iya, ini penaku. Ahada daftaruk? Apakah ini bukumu? La, hada daftaru Muhammadin. Tidak, ini buku Muhammad. Hal katabta al-fawaida min ad-dars? Apakah kamu menulis faidah-faidah dari pelajaran tadi? Tabaan, pada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Mad dalil? Apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qayyidul ilma bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Ahsanta ya akhi. Bagus saudaraku. Syukran. Terima kasih. الآن الحوار بينكما ولكن قبل هذا نراجع قليل. يدرس الطلاب في مسجد إمام مقبل الوادعي. أهذا قلمك؟ نعم هذا قلمي. أهذا دفترك؟ لا هذا دفتر محمد. هل كتبت الفوائد من الدرس؟ طبعا قد أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيدوا العلم بالكتاب. أحسنت يا أخي. Syukran. Jazakallahu khair. Allah bless you. الآن من؟ تفضلوا. واحد هنا. اقرأ سواء. لا تمسكوا. Yadrusul tulabu fi masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri sedang belajar di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ahada qalamuk? Apakah ini penamu? Naam, hada qalami. Iya, ini penaku. Ahada daftaruk? Apakah ini bukumu? La, hada daftaru Muhammadin. Tidak, ini buku Muhammad. Wa katabtal fawaida min ad-dars? Apakah Anda menulis faidah-faidah dari pelajaran tadi? Tabaan, pada amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Mad dalilu? Apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Ahsanta ya akhi. Bagus saudaraku. Syukran, terima kasih. Yadrusul tulabu fil masjid
Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri sedang belajar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Apakah ini penamu? Naam, hada qalami. Iya, ini penaku. Ahada daftaruk. Apakah ini bukumu? La, hada daftaru Muhammadin. Tidak, ini buku Muhammad. Hal kata betul fawaida min ad-dars. Apakah Anda menulis faedah-faedah dari pelajaran tadi? Tabaan, qad amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Ahsan ya akhi, bagus saudaraku. Mat dalil, apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidul ilma bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Ahsan ya akhi, bagus saudaraku. Syukran, terima kasih. Bisa. Yadrusul Tullab di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri sedang belajar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ahada qalamuk, apakah ini penamu? Naam, hada qalami. Iya, ini penaku. Ahada daftaruk, apakah ini bukumu? La, hada daftar Muhammad. Tidak, ini buku Muhammad. Al-Katab al-Fawaida min ad-dars. Apakah Anda menulis faidah-faidah dari pelajaran tadi? Taban, qad amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ini, melakukannya. Ad-dalil, apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidil ilma bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Ahsan ya akhi, bagus saudaraku. Syukran, terima kasih. Yadrusul Tullabu fi Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Santri-santri sedang belajar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Ahada qalamuka, apakah ini buku penamu? Naam, hada qalami, iya ini penaku. Ahada daftaruka, apakah ini bukumu? La, hada daftaru Muhammad. Tidak, ini buku Muhammad. Hal kata fawaida min ad-dars. Apakah Anda menulis fawaid dari pelajaran tadi? Tabaan, qad amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melaksanakannya. Nah, dalil, apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaidul ilma bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Syukran. Ahsan ya akhi. Bagus saudaraku. Syukran, terima kasih. Alasan.
Yadrusu at-tallab fi Masjid Imam Muqbil Al-Wadai. Santri-santri telah belajar sedang belajar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi. Ahadha qalamuk, apakah ini pensilmu? Penamu? Na'am, hadza qalami. Ya, ini penaku. Ahadha daftaruk, apakah ini bukumu? La, hadza daftaru Muhammad. Tidak, ini buku Muhammad. Hal katabta al-fawaida min ad-dars? Apakah kamu menulis fawaid-fawaid di pelajaran tadi? Tabaan. Pada amarna Nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Madaliluhu, apa dalilnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qaidul ilmi kitab. Qaidul ilma kitab. Bil kitab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatlah ilmu dengan buku. Ahsanta ya akhi, bagus temanku. Syukran, terima kasih. Yadrasu at-talabu fil Masjid Imam Muqbil Al-Wadi. Santri-santri sedang belajar di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi. Ahadha qalamu, apakah ini penamu? Na'am, hadha qalami. Iya, ini penaku. Ahadha daftaruk, apakah ini bukumu? La, hadha daftar Muhammad. Enggak, ini buku Muhammad. Hal kata beta fawaid min ad-dars. Apakah Anda menulis faedah-faedah dari pelajaran tadi? Taban, qad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha. Tentu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uwidal ilmu bil kitab." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikatkan ilmu dengan buku. Ahsanta ya akhi, bagus saudaraku. Syukran. Terima kasih. Jazakallahu khair, Allah yubarik fiik. Alhamdulillah. Insyaallah yang belum menghafal hiwar ini untuk menghafalnya. Sekarang kita beralih, kita tutup subhanallah wa bihamdihi.